Dito. Amon journey, abot may taka may Mount Everest, ang kauban. Jan. Jan. Crisis, yeah. Business. Pasi namin dito. Kapoy ikaw. Na kayong siyudad. Mega puya. Time check. 11:37. Weather very sunny, very hot. We are currently approaching our destination. The terrain is very hard, full of rocks, plants, bushes. Video ni. Kapoy na kayo. Kapoy na. Paningot na si Jan. Paningot na. Pino. Ang gwapo, rasamot. Na. Yulo ka ako. Natiulo day ka? Pamaas na ko. Yulo? Lamidyan. Baling inita. Kapoy na mi.